Vamos allá. Ready to game the system? Meet Mana. You slay. Traducido. You achieve. Una tarjeta de You crédito. win. So should your bank account. Because your power shouldn't stop when the game does. Una tarjeta de Mana crédito, is the chavales. best game Traducido. rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing, and get rewarded with the things you actually want, like that skin you can't wait to show off. Con Or your next cosas gear de upgrade. So videojuegos. why pay any other way? Pay with Mana. Pay with Mana power. avisa. Mana. Game the system. Game Assistant, claramente. El siguiente programa contiene audiencias adultas. Cuidado. Todos los trailers serán en resolución nativa. Cuidado, ¿eh? Espacio. Se viene. Espacio otra vez. Más espacio. Ayer no hubo suficiente espacio, pues hoy más espacio. Hey everybody, I'm Christopher Judge, though you may know me best as the Metal Es online, no me jodas. That of Boy, Godslayer, Kratos, from Sony Santa Monica's God of War series. You didn't know my voice was actually this deep, did you? Se supone que es alguien famoso, ¿no? Tonight, I'm swapping the axe for a humble microphone, because we've got a ton of exciting video game trailers to get through. Exciting video game trailers. Like all good adventures, this one requires teamwork. In fact, I'm calling on another mighty god's Me voy a power buscar to otra help que me esté out. en... Oh, Danielle? Danielle? A ver Daniel. si hay otra que esté subtitulada. Are you with me? I've always been with Estaba ahí, creo. Es esto, ¿no? It's so good to see you. Es esto, es And esto. for all the folks at home. Esta es la buena, esta es la For buena. all the folks at home. My name is Danielle Pasuti. I voiced the Witch of the Woods, aka the leader of the Vanir, aka the Valkyrie Queen, known as the Norse goddess. Esta es la buena, esta es la buena. Esta está subtitulada. And I don't need Freya's foresight to know that this event is stacked with some serious, amazing news. That is quite right. That's because this is the Future Game Show, powered by Mana, a digital showcase event Powered by streaming Mana. live Mana. across the 9 realms. But also and exclusively, Planet Earth. Me está poniendo un poco nervioso que los subtítulos no vayan a sincronizar ahora. For upcoming video games. You'll be able to find and wishlist all of the games from today's show on the Future Game Show Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read all about them. Well, my darling, that was quite the intro, but we best get going. GameRadar.com para ver todos los juegos que van a salir hoy. Eso me he enterado. Unfinished business to attend to. So let's kick things off with our very first Vamos a empezar world premiere. con nuestra primera premiere. Vamos para allá. It seems that when experiencing déjà vu, a strange phenomenon occurs. Cuando experimenta un déjà vu, un fenómeno extraño ocurre. Dude, are you awake? Es un 12 minutes. Man, we really need to talk. We just had a meeting here at Neuraxis. It's ¿Es really un 12 bad, minutes? man. No confíes. Uy, qué pintita, The papá. hippocampus Me gusta, me gusta. is an old cortical area involved in multiple aspects of memory formation. Qué pintita, me Bridging our gusta, papá. past with our present experiences enables it to construct our autobiography. There's a huge flaw. They kept it a secret for years. Latest research shows that by changing our brainwaves in the hippocampal region, déjà Uy, un vu poco creates acelerado a eso, ¿no? brief gateway to a parallel world. Como de Call me resolver as un soon as misterio, possible. me gusta, ¿eh? The Gap. The Gap, me suena mucho esa palabra. Well, you know, in my experience, it's easier to salvage your memories Gap, when ¿qué they've es? been Me suena carved mucho. into ancient walls. Well, not all of us have such mythology. The Gap is coming soon to PC, PlayStation 5, and Xbox Series X and S. Players of our next game El might think hueco. they faced every monster Sí, space has to acaban de offer, enseñar but primero. the team behind Aliens, Acaban de Fireteam enseñar uno que es Elite, como de have a puzzles. few more surprises up their sleeve. Y ahora esto de Aliens. Era un juego de puzzles. O sea, de puzzles de misterio, por decirlo así.
Y esto de matar bichos a saco pato. Eso, brecha. ¿Qué son? Aliens. Xenomorfo, sí, alien, literal. Lo gráfico un poquito. Lo gráfico un poquito shit, ¿no? Alien Pathogen. Lo gráfico. The mutated gameplay of Lo gráfico un poquito. Elite Pathogen comes to PC, PlayStation, and Xbox on August 30th. Me imagino que el Play 5 se verá Now bien, we've pero... got a developer presentation from our friends at Beyblade? Digital Cyber Cherries, the team behind Son Beyblade? Hypercharge Unboxed. You know, the toy box shooter that went viral on Twitter. ¿Son Beyblades? No creo, ¿no? ¡Es una tienda de juguetes! Este lo he visto, este es increíble. Es como un Fortnite de una tienda de juguetes. Este es increíble, este es God. Este es God. Este está muy guapo. Me lo pillo. Pequeño Guerrero Simulator, literal. Este es God. Es un Battle Royale de juguetes, tío. Qué guapo. Qué guapo, tío. Hostia, un nuke, ¿sabes? Hypercharge. Play Hypercharge. Este va a estar guapo, ¿eh? Este va a estar muy guapo. That disembodied voice sounds vaguely familiar. Hypercharge Unboxed is out now on PC and Nintendo Switch, with an Xbox and PlayStation release coming soon. Sale en todo, ¿no? Ha dicho. Now, here comes another shiny world premiere. Bueno, for all you aventura super gráfica. sleuths out there. Aventura gráfica, ¿no? Shine World. Mundo brillante o algo así. Amarás cada minuto de la demo. Un juego de detective lineal, no lineal. Uf, estos juegos tienen su público, ¿eh? Estos juegos tienen su público. Estos juegos así tienen su público. Absolutas investigaciones de detective o algo así. El de los muñecos puede ser que se pueda jugar ya. Si se puede jugar, lo juego ahora, ¿eh? Este puede estar guay, ¿eh? De investigar como asesinato puede estar guapo. Golden, el caso del ídolo dorado. Demo ya activa. Murderous Mad Libs with a Midas touch. The case of the Golden Idol is coming to PC in 2022, and we're pleased to announce a demo is going live right now on Steam. On Steam. No snacks, fridge empty. It's time to answer the call of the trash can. ¿Esto? Is that in the script, or are you just thinking out loud, Danielle? Oh no, it's actually the premise of our next game. ¿Es un puto mapache? Me reiría bastante, la verdad. Sí. Es un rocket. Es un rocket de la vida. Así como de dibujo, ¿eh? El único mapache bueno era Sly Cooper y Rocket. Bueno. Curioso. Es como de cómic la estética.
como un cómic, tío. Este me mola, ¿eh? Este me mola. Ay, no, qué pena, que duerme en una caja. No, ya no me mola. Es Nakun. Este tiene una pinta de juego de Switch que huele para atrás. Un Real Engine. No te lo crees ni tú, pricha. Stinky, sly, and always looking for their next meal. Raccoons are a lot like us when you think about it. Snackoon is coming soon. No ponía qué plataforma era, pero yo creo que sea Switch. Dim the lights, as it's time to soak in the dark atmosphere of Tainted Grail, the fall of Avalon. Tainted Grail The Fall. ¿Este no salió ayer ya? Pre-alfa. Pre-alfa literalmente es que acaba de empezar el juego. Ojo, qué guapo eso. Qué guapo que vaya... Uy, qué malo. Escúchame, pre-alfa... No, que es un juego de la Play 1. Vaya gráficos, mamá. You're awake. Good. I thought I'd get us to fire burning. Me pegó un tiro, chaval. Qué mal se ve. O sea, parece un juego de... yo qué sé, de la GameCube. Mira, mira cómo pega, mira cómo pega el enemigo, ¿qué hace? Mira cómo pega, esto es chungo. ¿Pero has visto cómo pegaba el muñeco? Que pegaba así. Mira, mira cómo pegan. ¿Qué hace, tío? Pero que... Tío, curradlo un poco, por favor. Pegaba así, como un muñeco. La espada esa está guapa, ¿eh? I found him, or what was left of him, a mile down the road. Sí, sí, la daga estaba guapa. The weirdness merged him with his horse. La daga estaba bastante guapa. A horrible way to die, don't you think? Open World RPG. Bueno. Tainted Grail. The Fall of Avalon is coming to Steam Early Access in Q4 2022. O sea, Our next game is la beta steeped in el último secrecy, trimestre de which 2022. means we can all experience this reveal together. ¿Qué es esto? Piratas. Barcos, sí, putas. It's hard to say when we pass the point of no return. But we did. We made our world uninhabitable. Because for the smartest animal on the planet, humans can be really stupid. Civilization started to creak at the seams. And if there's one emotion greater than greed in humans, Creo que es un documental. it's fear. Perhaps it came too late, but it did. And when we are afraid, we get reduced to a single instinct: Simulador del survival. mundo dentro de unos años. Hostia, qué We pereza, need ¿no? land. We need Uf, food no, and eres, shelter. no, esto juego de... But in the end, Esto juego de hacer sobrevivir la we ciudad need y tal. each Uf, other. no, qué pereza. We need Uf, no. communities. We need No estoy nada cooperation. dentro, no estoy nada We dentro need de to esto. build No me something gustan nada. together. No me gustan nada estos Will it be juegos. something that won't collapse this time round? Will we ever stop being afraid? Well, maybe you'll be not the me. one to unite humanity and shape the Me da pereza el society mundo de hoy of como para tomorrow. preocuparme dentro de un año, literal. Floodlands. Sí, como tierra a flote, ¿no? O algo así. 15 de noviembre. Eso es ya. Well, let's pray there are no world serpents in the water. Battles at the ready, because Serpientes en el agua, de Floodlands hecho. soon. From one dark world to another, it's time to catch up with Plot Twist, the developers behind the last case of Benedict Fox,
A spooky Lovecraftian Metroidvania. Metroidvania. Bueno, al que le guste. Bueno, la estética me gusta, ¿eh? El último caso de Benedict Fox. Creative director on the last case of Benedict Fox. Me gusta la estética, ¿eh? No me disgusta, es un poco Constantine el muñeco. Secret organizations, forbidden rituals, and cold-blooded Lovecraft. Sí, se parece mucho a Lovecraft, ¿verdad? Your aim is to uncover the secrets of the mansion and the murders that happened within these walls. But to find out what truly happened, you will need to dive deep into the memories of the victims and visit an alternative reality we call Limbo. You see, those two worlds, al que le guste estos tipos de juegos tiene buena pinta. The mansion's secrets will help you out in Limbo, while what you find in Limbo will help you al unlock que le the guste estos mysteries tipos de of the juegos mansion. tiene muy buena pinta. I got a bad feeling about this. My, a real golem. Very difficult to pull off, and very illegal to even try. In our studio, we love Metroidvanias. We love how they reveal to you the Tiene como world poderes el one muñeco, step está at a guay. time. We wanted to take that feeling and combine it with a great Es story. un poco, a mystery pues eso, that un also poco lo que he reveals dicho its Constantine, secrets ¿no? to you, the Con deeper you poderes, dive in. daga, pistola, demonios. Carta del tarot, eso literalmente es del culo al lado. To survive whatever the limbo throws at you, you can always visit our friend Harry Houdini to purchase some useful items. You can also use the demon's ink you collect at the tattooist to unlock new skills. Right now we can only afford the slam, which is still a very useful skill to have. Me gusta Let's eso. absorb it. Veis de juego como Ori. Sí. Ori, Hollow Knight, Metroid, toda esa onda. That was the slam skill that we just acquired. What did you think? And that's Harry Houdini's lockpick in action. Lo que pasa es que está explicando como muy poco del juego, ¿no? Es más gameplay que otra cosa. Se va soltando como frasecitas ahí sueltas. You may feel powerful now, but remember, you're not the only one who can descend into limbo. El último caso de Benedict Fox. Xbox Game Pass. Game Pass, vale. Le pega a ser un juego de Game Pass. I'll take the boy over a demon companion any day. You read my Hostia, ¿cómo se van a cabrear los de ese juego, chaval? Que no se ha visto nada. ¿Cómo se van a cabrear los de ese juego, tú? Que no se ha visto nada. Plus, we don't even need the Bifrost. Escuchas un micrófono fatal ahora. No sé qué han hecho que se escucha fatal. I've been to many lands, but none with this much Ahora ve, lo habéis notado que le han bajado el volumen y yo no he tocado nada. This nifty little realm is the virtual show floor. ¿Lo habéis notado? Every Que ha bajado booth su you can volumen see has a mogollón de game repente. attached, with a demo dropping after the show. For those at home, which means all of you, Google Future Games Show Steam, and you can download and try out any of the games that catch your eye. All right, with that in mind, let's get started with our first game. This is Fairy Afterlight, a stylus, Metroidvania inspired by Hollow Indonesian Knight, philosophy. literal. El Hollow Players Knight de will control Chemo and bicho Whiskey, negro. a literally inseparable duo as they explore the world of Lumina, working together to solve Literal. puzzles and defeat El Hollow Knight de fearsome un bicho enemies. negro. Well, now I'm missing Atreus all of a sudden. Es que no me entero ni cómo se llamaba, What's next, entonces no puedo ni verlo. Always a good father. Lovers of strategy and bootleg booze rejoice as this game Moonshine. covers both in equal measure. Moonshine Inc. is a management sim where players battle it out to brew the best hooch in Qué town. pesadilla, pero a quién le Players gustan will estos expand juegos de their hacer un facilities campamento, por and favor. perfect the making of Está Mountain bien, Ash hombre. while evading the panoptical Esto no le eye gusta a of nadie. Johnny Law. With genuine fermentation processes hago recreated lo del culo virtually, LAN de mantener this la sim cesta ya is es un por as culo. real as it gets. Ya, eso es un por Just culo, make sure you imagínate. don't Un juego get solo de caught. eso. And now for something completely different. Yes, because we're jumping from moonshine making to a mysterious metropolis.
It's time to fear the new blood, as our attention turns to Gloomwood, a grim dark ode to the immersive Sims and survival horror greats of the late 90s and early 90s. ¿Se ve así en serio? Mira la pistola, mira los gráficos de la pistola. ¿Se ve así en serio? Adapt and overcome a town teeming with mischievous mobs. ¿Qué es esto? So what are you waiting for? Grab what you can see and get to it. ¿Esto es un juego de 2022? Our next game also involves plenty of improvisation, just with a little bit less focus on monster slaying. Care to do the honors? Otro juego de aldeanos. Ay, Dios This mío. is the Wandering Village. ¿Cuánto daño ha hecho el Star Valley? City builder El set Stardew on the Valley. back of a gigantic wandering creature called Hostia, bueno. Onbu. Lo de la In my idea de una ciudad experience, sobre un bicho me living with gusta. a giant tortoise wasn't so bad, but results may vary. Lo de la idea Here, de una players ciudad will sobre un battle bicho the me mola. elements and research technologies in an effort to revive a long-lost society. Will you settle and survive in this harsh, humbling environment by learning to bond with the beast? O sea, no lo Or jugaría en mi choose to vida, be a pero mola la parasite, idea. leeching from its life force? The choice is yours. Where are we off to next? This game is bound to strike a chord, or maybe a few. Demonic musicians gather their cards in Power Chord, Chord. a rogue-like deck builder from Big Blue Bubble. Equip Wow. gear and create Estilo combos to Borderlands strum total. and roar your way through a monster-filled battle of the bands held in grungy como de grottos música? and hellish hole-in-the-walls. ¿Cómo de música? Monsters come in all shapes and forms, from demons to dentists, or at least they do in our next game. Y este parece el Duke Never Nukem, tú. Awake. No, ¿cómo This se is llama? a twin-stick shooter set in parece the Metal mind Slug of a esto, todo el little rato girl disparando. called Rim. ¿No? Players will battle their way through 80 levels of her Parece vivid eso, nightmares, todo el rato disparando. each one brimming with creepy manifestations of everything from vegetables to dogs and, yes, even school friends. Its charming art style will have you questioning whether it's creepy, cute, or a great mix of both. Now, if you'd rather wield fear as a weapon than fight against it, then this next one is for you. Fear The Machine. Fabulous Fear Machine is a pulp horror strategic simulation Aventura game gráfica, ¿no? where players will generate terror and expand their influence through the spread of scary stories and creepy conspiracies. Aventura gráfica, ¿no? From Bloody Mary to reptilian overlords, let the unexplained mythos of the public consciousness become your ammunition. What have you got for me, Danielle? I think the question is, what haven't I got? Anno Mutationum is a sleek cyberpunk RPG that blends 2D and 3D graphics Muchos to juegos create indies, a eh? rich world that you'll just want to dive into. When you're not bartending or dog-sitting a cyborg corgi, Un juego de you'll be waifus de slashing mala your way calidad. through cybernetic monsters Waifu and de pursuing resolución baja. criminals in the underbelly of this atmospheric, Waifu de vibrant resolución neon baja. metropolis. Our next game will teach you to never underestimate a hero, no matter their size. Misk, a tiny perrito! tail, follows Buddy and Lo Bad quiero. Boy, adorable makeshift robots working their way through peaceful no, es un robot, landscapes to lo help quiero. out their Voy a friends jugarlo. and unravel the history of Un this juego de un strange robotín. world. Lo voy a jugar. Dress up and Mira clean qué up mono. as you get to know these little parts with big hearts. Lo Just try necesito. not to screw up your Dame un jumps precio. in the demo. Dame un Well, I precio. can't wait to see what those little guys get up to. But alas, it's time to get back on the Rainbow Bridge because that marks the end of our trip to the virtual show floor. Remember, folks, you can head to the Future Games Show Steam page to check out free demos for all of our ¿Se ha acabado featured ya? games. No. Good to be back on terra firma. Ah, no. Don't forget to No se try acababa, me ha those asustado. games Digo, se after acabó the ya. show. Digo, se duró 10 Now, minutos. it's not often that you get a threequel, you know. El de la It's cabra not otra vez. often that a game skips straight to Ha third vuelto. entry either. But here Han we vuelto are. las cabras. Fair point. It might be too early to call it the greatest of all time, Más- but for más me, de- más this vídeos de la is cabra, por si ayer no hubo definitely bastante. the GOAT. Pero literalmente lo que vimos ayer. Repe. La repe. Hello, my name is Victor, and I'm a game designer at Coffee Stain North. We are developing Goat Simulator 3, which is the second installment of the Goat Simulator series. Goat Simulator 3 is set on the beautiful island of San Angora. Repe.
Here, you can explore the local sites and experience the unexpected. Uncover the mysteries of a long-forgotten goat order. Or just destroy everything in your path. With over 350 different goat gears, you will have a bunch of ways of expressing yourself as a goat. El 1 estaba bien. No, si es que lo peor que este es el 3 sin haber salido el 2, lo dijeron Gear ayer. parts will make you look fabulous. Literalmente But lo can dijeron also ayer, give que you es el 3 abilities. sin que haya salido el 2. And you can combine them endlessly. Find them while exploring the island. Or earn them Yo, by simply being a goat. si lo ponen gratis en algún lado, pues me echo la risa y ya está, pero vamos, si no... In Goat Simulator 3, you can discover San Agora together with up to 3 friends. You can either play online or couch co-op. Everything you do in single player, you can do in multiplayer El as tráiler de well. ayer era mucho mejor, Together, you can wreak havoc in San El tráiler de Agora ayer era without por lo any menos restrictions. gracioso. Este es el gameplay y ya da un poco de pereza, ¿no? El tráiler de ayer por lo menos eran cinemáticas y estaba If you're feeling gracioso. Esto ya da pereza. put your skills to the test and challenge your friends in one of the 7 different minigames. Es como, sí, es una cabra, jaja, es muy gracioso. Minigames Ya lo hemos can be visto. played either at a specific location for a tailored experience, or played anywhere you want. You can play a round of car derby on a nice open field. Or maybe on a less optimal spot on the island. You'll be able to get your hands on Goat Simulator 3 on November 17th. But you can Goat pre-order Simulator the meet game Mario today Party. to receive this wonderful other gear part. Sí, sale el 17 de noviembre, sí. That's like no Ya sailor te hemos I've visto el juego de la cabra, ya te hemos visto. seen. Goat Simulator 3 is Ya te hemos coming visto el soon. juego de la cabra, vete. Now it's time to check out a new trailer for The Chant, a survival game set on a remote island in the wake of a ritual ¿Miedo? gone wrong. Pillows at the Survival, ready. Remote Island, cuidado, Cuidado, Survival, Remote Island, se viene miedo. Hi, my name is Mike Scupa. We are Brass Token, and our studio mission is to tell Me thrilling stories escupe, se through llama el inventive tío. game mechanics. Me The Chant is a escupa. third-person horror action-adventure game set at a remote island spiritual retreat. After a group No lo voy a ritual jugar. goes wrong, your Saludos. spiritual awakening No lo voy a soon jugar, becomes saludos. a fight for survival. No lo voy a jugar. As Glory Island fills No va a with pasar. cosmic dread, you will encounter an array of prismatic creatures and cultists No va a released pasar. from the gloom. No lo voy a jugar. Choose your fights carefully and battle using spiritual weapons and abilities. No va a pasar. Collect, craft, and manage your resources, as each encounter could be a decision between fight Juego de or miedo, flight. no voy a jugarlo. Mind, body, and spirit are the 3 stats that drive survival, upgrades, Ojo, ¿tiene and the poderes la ending you tía? receive. Balance is everything. ¿La tía ha hecho como Welcome to pinchos your del spiritual suelo? Me lo parece a mí. The Chant. El conjuro, ¿no? O algo así. The Chant is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2022. No lo voy a jugar. No. All right, it's time to learn more about Ereban Shadow Legacy, which was revealed Araban. during the Xbox and Bethesda showcase earlier this Bethesda. year. Bethesda. Helios. They search for someone who Sí, este does lo he not visto. Este trailer lo he visto. exist. The shadow. Eso estaba guay, creo. Hi everyone, I'm Alex, one of the founders and game designer from Baby Robot Games. ¿De dónde We creéis are que- really de excited dónde to be diríais here que es today Alex? with you at the Future Game Show. ¿De Right dónde now, diríais and que in es Alex? partnership with Raw Fury, we are working on our debut De Finlandia, game, ¿no? Ereban Shadow Legacy, a fast-paced stealth platformer set in a Yo sci-fi creo que and Ale morally grey es universe. más o menos de In Ereban, Noruega you will play o por ahí. Ayana, the last descendant of a forgotten race with the ability of merging with the shadows and moving freely through them. Your mission? To infiltrate and confront the cryptic megacorporation Helios. Oye, me voy a dejar de meter con él, Investigate what they are que hiding bastante and their tocindo. relation Y with el the juego tiene buena disappearance pinta, of me your gusta. people. Sigilo, You may have mi seen our especialidad. announcement trailer in the Xbox and Bethesda June Juego de Showcase, sigilo, mi which we hope especialidad. you liked. Today, we'd like to take a deep dive into Ereban's main mechanic, the Shadow Merge. The origin of this mechanic came from our passion for stealth games since we were kids. Traditionally, te convierte they en all una have sombra. used shadows to make you less visible, so we thought, what if you could literally merge with them?
We took a whole different game as reference, Splatoon, and after testing how it was to move through the shadows in a similar way Sí, es verdad, se mueven como el Splatoon. we immediately realized the huge Lo del Splatoon cuando hay un charco de color que se meten por debajo del charco, is es that eso. when you are inside the shadows, you are totally undetectable. Hostia, This pero allows es you todo to de smoothly sigilo el advance juego. under the enemy's feet, Todo es suddenly rato. appear behind their backs if you choose to play lethal, or conveniently disappear right in front of their noses if you are in danger. As long as you are not flashed by a light, or stay too much time merging, todo el rato es the sigilo, shadows que pereza, have ¿no? your back. Apart from that, the shadow merge also means a big advantage in terms of mobility. For example, wherever there are shadows, Qué you can pereza climb todo el walls rato, and reach ¿no? high and otherwise inaccessible places. O sea, debe Or ser. you can use Que moving sea como una objects, habilidad or del even the personaje, moving vale, pero shadows todo el to rato. navigate from one place to the other. Or you can go through small spaces, ignoring fences, bars, or gratings. Or you can jump from A high ver, no tiene places mala pinta, and en verdad. smoothly land in a shadow, completely safe Oh, and qué silent. guapo eso. God, As you eso. see, the shadow merge is Qué very guapo versatile. eso de caer y so it's convertirte en up to sombra. you to discover and combine all its Un possibilities. Splatoon pero con sangre. And that's Qué only asco, for the coño. base mechanic, as during your adventure you will learn upgrades and completely new shadow powers. But well, ¿has that's a visto whole eso? new Que topic le iba a for pegar el another robot y ya time. desapareció. Eso está Erevan guay, Shadow Legacy will be available on 2023 on Steam. Erevan. But you can already wishlist it if you liked what we showed you today. Besides, we partner with Xbox Game to bring Pass. you the game for Sí. Xbox One, Es increíble Series, lo del Game and on day Pass, one on both PC Están and sacando Xbox la Game polla Pass. con el Game Pass de una manera. Also, don't forget to follow us if you don't want to miss any update. Te Thank están you very much for sacando la watching, polla con el and we Game hope Pass, you lo de enjoy the Xbox, rest of the increíble. show. They will not drag me into their light. Game Pass. Stealth He isn't dicho culo. exactly a god's forte, Tiene buena but pinta, me gusta. there is Lo jugaré. nonetheless. No creo, Wishlist pero at the ready, tengo muchos because juegos, pero Erevan algún momento Shadow en Legacy algún is lugar coming to PC and se cruzará en mi Xbox camino. in 2023. Tengo muchos juegos, es que tengo muchos Now juegos. we're moving from shadow powers ¿Qué es to esto? a Pero shadow drop. ¿Pero qué Our pasa? next ¿Por qué de reveal repente was es a un juego real guay y de repente nostalgic sale otra vez surprise. uno del holográfico de los 1900? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Wizardry. ¡30 euros! We're pleased to announce that the English translation of Wizardry, The Five Ordeals, is out now on Steam. Dímelo, sinvergüenza, te pone el Reply Game precio. Studios' Solstice is right around the corner, and the development team have a surprise to tide fans over until it's 30 euros es lo que ha released. costado hacer el juego. ¿Qué es esto? ¿Devil May Cry? No. De Konga Quimera. ¡Ojo! Play the demo now. Solstice. Era un poco Devil May Cry, ¿no? PC demo a bailo. Cuidado, Solstice Play 5. Se ha visto muy poco, la verdad. Para ser un juego que sale ya, We're se ha visto pleased to poquísimo. announce that the demo for Solstice is available Para ser un juego que right sale now, ya, se ha visto with the nada. full game coming to PC, PlayStation, and Xbox on September 20th. Para ser un juego que sale ya, no se ha visto nada. Now it's time to see some exclusive gameplay from Afterimage, a mystical, hand-drawn Metroidvania. Otro Metroidvania. Product not yet rated. Ayer era un juego del espacio, hoy Metroidvanias. Waifus. Genshin Impact, Garchapón, otra vez. Garchapón. Kanekro. Genshin Impact. Genshin Impact fusionado con el Hollow Knight. No lo voy a jugar. No faltó, After Puede haber Image is algo más coming to faltón después del PC, tráiler de un juego PlayStation, de gritar. No lo voy a Xbox, jugar. and Nintendo Switch in Q4 2022. Pues seguramente, sí, sí. We Lo debuted verías. this next game during our spring showcase earlier this year,
but we're proud to reveal more details about the player's exciting mission in Deliver Us, Mars. Hollow Knight meets Peggy Blasphemous. 12. A ver, se pone waifu. What the hell Porque happened está here? prohibido waifu. ¿Qué cosa más rara? This is Kathy. Please come in. Ah, este me suena. Este lo he visto ya. Este creo que tenía buena Opera has pinta, ¿no? only one objective: bring the Arcs and their revolutionary technology back home. What do you expect to find on Mars? I'll see you soon, Luca. Hostia, parece... Parece interestelar, ¿no? -2 minutes to cruise stage separation. Everybody Por lo copy? del padre y la tormenta de arena y Copy. tal. Starting burn. Parece interestelar, ¿no? Salvando la distancia, obviamente. We are in loss of control. I know I can do this. No te metes con interestelar que te metes. How does it come Oye, to tiene this? buena pinta, me gusta. Having good intentions isn't hard, Kathy. Me gusta, The me hard gusta. part is knowing the difference between what's right Me gusta, me and gusta. what's wrong. We have to leave. I will not risk the success of this mission. La música bastante épica. How do you stay? Papá, hay un fantasma que te tira libros. Entendí esa referencia. Déjanos en Marte, ¿no? Entréganos en Marte o déjanos en Marte o algo así. El 2 de febrero, casi mi cumple. Deliver Us Mars is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. Tiene buena pinta, me gusta. This next game was revealed during opening night live last night, but we've got an in-depth look at the Slavic-inspired Este lo vimos slasher ayer. platformer Phantom Hellcat. Este lo vimos Let's check ayer, it pero van a poner más cosas. Hi, my name is Norman Tiene un Lenta, and gato. I'm the creative director and co-founder of Ironbird Creation Me cae bien. Studio. Norman, me cae bien. Today, I'd like to show you our newest unique project. Pero Norman tiene Phantom un poco Hellcat, acento de an español, ¿no? old-school, Western-style slasher game. This game became our ultimate goal, pride and dream. It's a love O un letter to acento the raro generation tiene. of games full of giant enemy crafts and armies with more than 1 million troops. We will take you to the golden age of slashers, which defined the console gaming experience years ago. Please take a look at the trailer and enjoy the rest of the show. Ruso, no creo, ¿no? ¿Es otro Metroidvania, en serio? No serán capaces, ¿no? No serán capaces de ponerme un sexto Metroidvania en el mismo showcase, ¿no? No serán capaces, ¿no? No, no. Por lo menos 3D. Por lo menos 3D. Esperamos que te repartí estopa igual. Joder, vaya hostias mete, ¿no? La estética del personaje mola, la verdad. Phantom Hellcat. Fantasma del gato del demonio. Phantom Hellcat is coming soon. Mismo. All right, let's mix things up with another surprise. It's time for our next world premiere. Aventura gráfica. Amigo, algo malo te va a pasar. Se ve venir. Se ve venir que algo malo te va a pasar. Norman es polaco. Pues tiene un acento raro, la verdad. Hostia, que le comen.
¡No! ¡No! No, la cagaste. Vaya spoiler. Edge of Sanity is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. PlayStation. Pero estos juegos de PlayStation, ¿para qué? Our next trailers are all from our friends at Wired Productions, who have some news about 3 of their exciting upcoming games. Van a poner otro vídeo del juego de las mudanzas de mierda o de similar, verás tú. Hotel Farbro Barbro. Los muñequitos son graciosos ahora. Los muñequitos son graciosos, parece de plastilina. Los muñequitos son graciosos. De dirigir tu hotel, ¿no? O de dirigir tu hotel. Me cago en los putos juegos de en plan de estas cosas y de los Metroidvania. Estoy desbordado ya. Younger, we are all family. A family with one common goal. ¿Borderlands? ¿Otra vez? Satisfaction. ¿El quinto Borderlands de la convención? As the old saying goes, you can't choose your family. Except here at Jungle, we choose. Be the horse that wins the race. Be the kitten that gets ¿Es una especie de fábrica de algo? Be the sperm that gets the egg. Don't let me down. He leído una única frase de los subtítulos y ponía Be the sperm. Como sperm sea esperma, la verdad que el subtítulo la clave. The cycle begins anew. No puede ser otro juego de tener una ciudad. No serán capaces. A haven, a bastion from which to rebuild. Se quiere pegar un tiro. But this time we will succeed. We will build higher. We will build stronger. We will dream a new world. No voy a Thanks decir to nada. the team at Wired Productions for those No voy a 2 decir world nada. premieres and for revealing that The Last Worker is coming to No PC voy a on decir October 19th. A lot to look forward to. Next up Me niego a is hacer our declaraciones. Ones to Watch segment, which features several exciting upcoming games. Me niego a hacer declaraciones. Trailer rápido. Este es que hemos visto antes los gráficos de mierda, ¿no? Don't Feed the Monkeys. Este me suena, este no es el que tú me dijiste una vez, ¿eh? Don't Feed the Monkeys no es un juego que me recomendaste tú. Don't Feed the Monkey 2099 se llamaba. O el de parque de atracciones. No ha acabado Yakuza. Es como juegos menos importantes que los enseñan rápido. Faraón A New Era. Otro juego de civilizaciones, ¿eh?
Otro juego de hacer una ciudad. Donkey Cabbage. Bueno, pues mira, esa alegría que nos hemos llevado, Rubén. Ya mereció la pena la convención para ti. That was our ones to watch montage. Make sure to Ya wish mereció la list pena para ti. anything that piqued your interest. It's hard to believe that there are any world No, premieres no puedo, left, but damn it, we've got one more for you. Don't say we don't treat you here at the Future Game Show. Ah, no puede ser, ¿no? Peggy 16. Use de Corum Spos, Patria Morti. No sé qué. It would take No but a actual single gameplay. act to spark a war, the likes of Una which simple chispa puede humanity empezar una had guerra. never known. O de la Guerra Mundial. ¿No? Tiene pinta. O de la Segunda Guerra Mundial. El asesinato del archiduque de Countless Austria y millions would toda now esa movida. fight to hold the line, with success measured in inches. No, tiene pinta de juego de batallas de estas como el Age Empire, pero de soldado de la guerra. The stage set Every for the day. greatest stalemate in human history. Their lives and the fate of an entire continent. Now in your hands. No me gusta. No lo voy a jugar. No, lo siento. Conoce la historia o redefínela, ¿no? Ah, no, revive la historia o redefínela. No lo voy a jugar. The Great War, No va a Western pasar. Front, is coming to PC in Lo siento. 2023. Next, we've got a new trailer for Backfire Wall, a tragicomic adventure set Muñeco inside robotín. of a Este me gusta. smartphone. Look, Estas son mis mierdas. I'm just Trailer de muñequitos. typed here. Dame más. Hello there, I'm OS9. I'm the operating system of this phone. I kind of run things around here. Hello, and welcome to the update protocol. What was that? The update will now be installed. Oh, shift! Not the update protocol. Congratulations, the cache will be cleared out. Congratulations. New 1 bits and 0 bits will be put in their proper order. Are you joking? You're not even programmed to give me a good conversation. The system is considered a very dangerous Es un place. juego de estar en internet. An update assistant will always make the right choice. No. Es un juego de estar dentro de un ordenador. I understand you're confused, but this is really not the solution. Es un juego de estar dentro de un ordenador. Updated, the user will destroy. Would you just shut up? It's okay, buddy. We're handling this. It's time to put it use your great finding another way in skills. Yeah. Please get us out of here. That's Firewall. A demo for Backfire Wall is available now on Steam, and the game is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2022. Me parece perfecto. Now it's time for our friends at Team 17 to take the stage. Let's see what they've got to show us. Peggy 18. No, el de la mudanza ya lo vi. Salió ayer. Ese ya salió ayer. La edad de la oscuridad. Otro juego de pelearse y gestión. Ah, no, es más como... ¿El Diablo? ¿Puede ser? Más como el Diablo ese juego, ¿no? El caballero brujo. Caballero... No, la bruja caballera o algo así. La bruja caballera.
Marauders. Madre mía, los gráficos del Marauders. Mamacita. Bravery and Grit. Hostia, este juego me suena mogollón. Este juego me suena mogollón. ¿No había uno de así cuando éramos pequeños? Que eran como 4 personajes. Me suena más, tú. Ojo Live. Animal Crossing, chapa. Chapa, Animal Crossing, chapa. Animal Crossing, chapa. Animal Crossing, chapa. Fuera. Sunday Gold. Saquea un coche, le pega a un guardia. Investigar. Bueno, ahí hay un asesinato, eso es interesante. Ah, es como una aventura así, rollo cómic. Dimesia. Otro Devil May Cry. Este salió ayer, creo. Porque el nombre me suena. El nombre me suena mazo. Barco de tontos, mi juego. Embarcación de tontos. Viaje de tontos se llama el juego. Mi juego, me lo quiero comprar. Es como el Overcooked, pero de matar bichos con un barco. Ese rollo, ¿no? De cooperativo. Ese rollo de cooperativo, ¿no? Ese ha molado, ¿eh? Ese me ha gustado. Ese parece divertido. Thanks to Team 17 for providing us with a closer look at all of those upcoming games. Well, at this point, your wish lists are gonna need wish lists. Check out more details on GamesRadar.com. Next up, we've got a gameplay trailer for an immersive horror simulator powered by unexplainable fun. Cuando lleva la palabra simulator ya me quiero pegar un tiro. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things, anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from or what their purpose is. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? We secure, we contain, we protect. Secret Files. SCP Secret Files is coming soon. Okay, earlier I may have told a little white lie when I said there was only one more world premiere. Because I'm looking down at my script right now and I'm actually seeing another 1, 2, 3, 4, yeah, let's just say 1 for now. Caperucita Azul. Modus Game. Me suena. Típico juego que te regalan en Epic, ¿eh? Solo en una tierra peligrosa o no sé qué. Con misteriosos acompañantes. Que ocultan un pasado. Con un anciano poder. Sí, sí, sí. Típico juego que te regalan con el Prime o con Epic. Literal. Literal, literal. Primavera 2023. Se me habrá olvidado.
You've gotta love it when a beloved game gets a worthy follow-up. Tesla No, sí tiene buena pinta, pero que digo que es el tipo de juego que te regalan en Epic. O sea, tengo 300 juegos de estos que me han regalado. Speaking of follow-ups, we've got an update from Supermassive Games on the next entry. Ojo, este es el de Supermassive, este es el de miedo. De los de Dark Pictures. Dark Pictures. Los de tomar decisiones y morirse. Where the hell are we? Let me get the fuck out of here. What the hell is that? We're trapped. What do we do? Is this a good idea? I don't see any other options. This has been weird every step of the way, and now it's getting scary. This is beyond messed up. Run! Jamie, over here. No me acuerdo, tío. Check this out. It's a puzzle. New Gameplay Challenge. Tricks and traps, playing games. That's not what I was expecting. Más de 7 horas de What was storyline. that? Can't handle much more of this. There's a lot of miles between eccentric and murderous. You okay? Not even close. Oh, He God. doesn't he? Kill Oh my Kate or God. kill Eren. If we don't do something, both of them will die. We have to choose. God, God. Oh, la puta. Get the fuck out anyway. Qué susto me ha dado. El último, de la saga. El último de la saga de Dark Pictures. That was the Dark Pictures anthology, The Devil in Me, which we now know is coming to PC, PlayStation, and Xbox on November 18th, quemadita la fórmula, pero es que 2022. son muy buenos juegos. Next up, the team at Tengo que Cortez jugarme a Productions los have otros, sent us tío. a gameplay trailer for Tengo que their jugarme a los otros, atmospheric tío. horror game, Ya, tío. EXP War Trauma. Tengo que jugar, tío. Pero es que me dan miedo. Pero es que tienen muy. Es que luego los veo y digo, joder, qué pintón. Luego veo el vídeo, luego veo el trailer y digo, joder, qué pintón de juego. Porque es que a mí esos juegos me encantan, tío, de tomar decisiones y tal. ¿Qué es esto? Esto es de miedo, ¿no? Tenía buena pinta, Tenía muy buena pinta el Devil With Me. No, si luego no me dan tanto miedo, si yo qué sé, es somatización. Es más el respeto que le tengo a esos juegos que el miedo que dan, yo creo. Lo tenso que estoy que el miedo que dan. Me asusto yo más de lo que dan. Help me, Krieger. What? Ya. Bueno, pero primera ronda de ese juego, morir solo una. GG para mí. Y porque me equivoqué en un botón, si no, no hubiese muerto ninguno. Se viene susto. Giro de cámara y susto. Se viene. At least it wasn't meant to be. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Sí que meten dos putas chinas. Salen en el de Quarry sale la china y el otro, Lo vi el otro día. En el de Quarry sale la china y el otro. O es literalmente el mismo modelo de personaje o son esos personajes. La china y el deportista, el afroamericano. Los vi el otro día en el de Quarry. Pues se parece mucho, Sale otra china seguro, porque el afroamericano se parece mogollón, Seguro, Yo creo que son los mismos personajes, Survival Game. Tía, esto parece lo del Little Nightmare. Hostia, lo vi y dije, hostia, mira, si salen estos dos cabrones. Hubiese molado, Hubiese molado como que hubiesen metido a esos personajes, tío. Food resupply is allowed once a week
sophisticated smartphone app to register yourself and check stocks. You can proceed to go to work, school, and shops around your block. Project Zomboys, ¿no? O algo así. Un poco Project Zomboys, ¿no? No, pues te tienes que hacer su casa, ¿no? Es un poco Project Zomboys. Aunque bueno, los gráficos son más parciales de Last of Us, sí que es verdad. Y la semana que viene sale el remake del de Last of Us. ¿Cómo me lo voy a meter por el culo, chaval? ¿Cómo me voy a hacer un directo de 10 horas y me la va a sudar? ¿Cómo me voy a hacer un directo de 10 horas para pasármelo entero el primer día y me la va a sudar? Me lo voy a comer enterito. Me lo voy a comer con patatita, el de las sofás. El buen drama. La guitarrita muy de las sofás, eso sí que es verdad. La música de la guitarrita está feo que hayan usado eso. I really hope that guy isn't the last of us. Thanks to Headlight Studios for the closer look at Rooted, which is coming soon to tengo la esperanza PC. que no sean los últimos de nosotros. And here's a gameplay trailer for Hellsweeper VR, a new roguelike combat game from the creators of Sirento VR. ¿No copiáis al de las sofás, hijos de puta? ¿Qué es esto ahora? Vértigo. Juego VR. Chapa. Las VR son una mierda. No os mentáis. Las VR son una mierda. Dejad de timar a la gente. Las VR son una mierda. Por favor, dejad de timar a la gente. Timasteis a la gente con las primeras VR. Habéis sacado otra y la vais a timar igual. No, pero el de Last of Us es un remake. No es un juego nuevo. Es el primer juego remasterizado. El VR es una mierda. Es que te digo una cosa, para comprarte un VR te compras las 3 pantallas estas que son como en círculo, que usan los que juegan al juego de conducir, y es mejor. Porque ves todo. Tiene visión entera. No me gusta el VR, tío. Soy totalmente en contra de los VR. Lo probé, lo tenía mi amigo y no me dijo nada. Y lo probé en casa de Belly con el Beat Saber y bueno, es lo único gracioso. No hay más juegos. No sirve para nada, es un timo. Vale, no sé cuánto costaba en su día. Vale a 300 euros, 200 euros y lo usas 2 veces. Literal. Lo usas 2 veces. Boy, that joke never gets old. Stray Blade. Parada extraña o algo así. Work in progress. Muy bien, amigos, seguid trabajando en ello. Forge. With a blueprint, I should at least be able to craft something better than a rusty sword. Me resulta extrañamente familiar este juego. This could be useful. Time to forge. El muñeco que sale con el caballero, ¿no se parece mucho al del Biomutant pero en viejo? La ratilla esa que sale, ¿no parece la del Biomutant pero súper deteriorada? Hostia, sí que tiene habilidades, ¿no? Sabéis, hay una rama de progreso importante. Personaje customizables, bueno, no tan mal, no tan mal.
No está mal, no está mal. Oh my. You want to know what this is, right? Well, this behind me is an arcane forge. It was used by the LSE to create the most powerful weapons, armor, and more. Es como un popurrí Zelda de Witcher. It's here we establish New Horizon, and why this faction is hellbent on world domination. With this, we will be delivering hours of intense campaign action, with more to come. And for the first time, we are releasing a new level editor. Qué pesado con hacer ciudades, coño, que no me gusta. Imagination and create new content for the community. And this is only the beginning, Commander. We have new modes planned, extra maps for you to fight on, new units to complete your strategy, more co-op modes to play with friends, and entirely new missions for our campaigns coming in the next few months. There's no time to hesitate, Commander. We want you to join us to help shape the game. Update 1.3 is available now, and for a limited period, you can get Crossfire Legion with 34% off. Oh, con descuento. Muchas gracias. Crossfire Legion is available on PC and the Muchas gracias por el descuento. Me lo voy a comprar ahora mismo. Mira, estoy comprándolo. We've had a lot of fun tonight, but let me tell you what's not fun, Danielle. Lies. Mira cómo lo compro. Oh. Is there another world premiere? Yes. Well, the good news is that we've got something electric lined up. Roll the clip. Me has mandado Bizun a mí. Exacto. Modus. Buena música. ¿Un juego de combates? ¿Elvis? Battle to the beat. De pelear al ritmo de la música. Me parto toda la polla. Lo quiero. Me lo compro. Me lo compro. Goti. Goti. Juego del año. Goti. Chúpate esa Elden Ring. Desbordados. Goti, Goti. Que cierren las apuestas. Que cierren las apuestas. Guitar Hero meets Tekken. Dios del rock. Me gusta. Estoy dentro. Bust out your loots because God Está encargado ya. is coming soon to PC, PlayStation, Está encargado Xbox, ya. and Nintendo Switch. Now, let's take a trip to the Galaxy's Edge. No me lo podría creer que sea otro juego de simular. Farming Adventure, Farming Adventure, pero ¿por qué? Hi, I'm Sebastian, and I'm the community manager for Lightyear Frontier. We're excited to share our first ever look at the early gameplay of Lightyear Frontier. ¿Por qué? We hope you enjoy. ¿Por qué, de verdad? In Lightyear Frontier, you'll be starting a new home on a Como el distant juego de planet cortar as césped an ninguno. exoformer. Bueno, este por lo Your menos en mech comes 3D. equipped with all the tools you need, so put Este them por to lo good menos use. After you en get on primera your persona. feet, start your first crop by planting seeds and watering them. You'll be able to sell them Te lo at the juro, veo merchant esto for y me more recuerda lo de la materials, secta. or Qué to use in pereza me da crafting. la secta, todo lo que no sea pegarse, tío. Balance your use of resources to create a sustainable home. ¿Veis? Este, por ejemplo, sí que se podría jugar en el VR. Research and Si build estás the todo el first rato en la structures of cápsula your esa, homestead. sí que se podría jugar en el VR, porque los coges los dos mandos eso y estás jugando así. Relax every once in a while and appreciate the fruits of your labor. ¿Sabes? Para esto, bueno. Build a homestead, grow Si te crops, gustan estos juegos, explore pues te your lo new gozas. surroundings. Pues es como si fuese dentro de la cápsula. You'll need to collect materials from the environment around you to start. Along the way, take time and enjoy the beauty of your new home in all its vivid and mysterious splendor. The planet is full of beautiful and expansive environments. Be sure to take in the scenery. Me duermo, ¿eh? Está durando mucho este tráiler ya.
Early gameplay When night footage. falls, it's time to hit the hay and get rested for another day. Lightyear Frontier releases in spring 2023. Take care of Lo nature, mejor el nombre, and take care Lightyear. of you. That's all for now. Mejor el nombre. Lightyear Frontier is coming to PC and Xbox in spring 2023. Okay, before we get into our next game, I just need to check something. Shodan, are you with us? Lo peor es que Mic es un check on vídeo. Shodan. Se ha caído 2 veces un stream que es un vídeo. Y el de ayer que era en directo, no. Interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, Me han hackeado, foul chat. creatures, and Me weep han hackeado, at chat. its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is ¿En on serio the que después verge de of a 500 new juegos de era. civilizaciones me vas a poner un juego de astronautas? Que es lo que salió ayer todo el rato. God. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. Parece el Quake, ¿no? ¿Os acordáis del Quake? I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. My children, hacker. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. These are my El Death Space. Pero el Death Space no era como el Callisto Protocol. and they will have retribution. Qué buena pinta tiene el Callisto Protocol, ¿eh? Me gustó el tráiler de ayer. System Shock. System Shock is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. You know, Danielle, horror games are a lot like onions. Oh, tío. What, you mean like they make you cry? Well, yes, but also they have layers. Los juegos de miedo son como las cebollas. ¿Por qué? ¿Vas a llorar? No, porque tienen muchas capas. Peggy 16. Unreal Engine 5, cuidado. First memory is O en that desarrollo of hitting todavía. a piano key. Es Lubertine, Pure joy at the immediate response to my action. And then a surge of power as I realized that the piano would do what I wanted it to. Uy. What is left of it now? Estos escenarios. Now I see it. I will Va a never venir be un like susto. one Lo of estoy his viendo. paintings. No quiero mirar mucho porque va a venir un susto. Me voy a pegar un susto de muerte. But I can make the paintings be like me. Scarred, broken, hidden from the world, imprisoned in this house. I know what must be done. I want out. Hostia, qué guapo como los teletransportes, ¿no? No. Como que te va teletransportando, ¿no? Horror. Reimagine. Capas de terror o algo así. Oye, el póster es muy guay, ¿eh? Esta imagen es brutal, ¿eh? Muy guapa. That was your first look at La imagen gameplay está muy from guapa. Layers of Fears, which is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023. No lo voy a Wow. jugar.
Pero What a show la it's imagen been. estaba guapa. And you only said Y era boy. curioso el tráiler. Wait, 1, 2, 3 times. No, I know. It took a lot of restraint. Look, I'll be honest. I am feeling a bit unresolved. Like maybe there's more to come. I feel that too. Also, it's written in the script. The one more thing. Pero Fair es una saga de juegos. This is a cinematic sneak peek from the upcoming cyberpunk shooter, Off the Grid, which arrives from the visionary mind of Cyberpunk District 9's Shooter. Neil Blomkamp. Cyberpunk Shooter. Cuidado, I didn't come to this godforsaken island looking for money. I came here to escape. Hey, Grant! Snap out of it! Grant! Are you awake? You hear me? Yeah, I fucking heard you. 3 vehicles up ahead. Previous team pinned down by mine. They got our loot. Pero esto no tiene mucho Cyberpunk. And that is Bueno, sí que son robots, como medio robotizados los personajes. Oh, I am. Pero yo cuando dicen Cyberpunk me lo imagino más como luces de neón y cosas así. Más Max, sí. A ver, sí que es verdad que el lore de llevar piezas en vez de brazos y cosas así sí que es muy Cyberpunk. Muy buena la cinemática, a ver si me enseñan el juego. What are you gonna do to us? No! Stay in the vehicle! Get out of here! Go! Pero que han puesto una peli para hace tiempo, ¿eh? Me han puesto una peli de repente para hace tiempo, ¿eh? No sé tal copy. Should have left already. Blind wants them out alive. Can't let these butchers have them. Yeah, agreed. Oye, ¿en serio? ¿Se acaba el tráiler este o...? Wait till they get right up against that car. They hit the fuel cells. Ya me han contado toda la peli. What a showstopper! Figuratively and literally. Because that marks the end of the show. But don't forget, Ay, se acaba así, you con can la peli try out esa. all of the demos on our future game show Steam page.
And you can head on over to GamesRadar.com to read follow-up coverage on all of the games. Game Radar saben todos los juegos que han salido hoy. A massive thank you to everyone involved in making this show possible. Our sponsors, Mana, and of course, all of our friends at home for tuning in. I'm Christopher Judge. And I'm Danielle Vasuti. And this has been the Future Game Show at GamesCom 2022.